মাকুম ছাতাপট্টি কমিটিৰ উদ্যোগত জলছায়ে চিৰাতুনবী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। মঙলবাৰে মাকুম ছাতাপট্টি কমিটিৰ উদ্যোগত মাকুমৰ ছাতাপট্টিত এদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ জলছায়ে চিৰাতুনবী। জলছায়ে চিৰাতুনবী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল তিনিটা উদ্দেশ্য হ'ল সমাজত প্ৰচলিত হৈ থকা ড্ৰাগছ, নিচাজাতীয় আদি দ্ৰব্যসমূহ নিৰ্মূল কৰা, শিক্ষাৰ দিশটো আগুৱাই নিয়া আৰু আজিৰ সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভেদাভেদ হিংসা আদি দূৰ কৰা। আজিৰ অনুষ্ঠানত মাকুম ছাতাপট্টি কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ বাবদ থকা কেইবাগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। दीन सीख करके अल्लाह के रास्ते में निकल करके दीन सीख करके अपने को दीनदार बनाएं। अगर सीख लेता है कोई काम आदमी तो बहुत आसान हो जाता है। बगैर सीखे आसान काम भी मुश्किल होता है। हम बराबर कहते हैं कि अगर कोई आदमी सीख लेता है तो प्लेन चलाना आसान हो जाता है, तो ट्रेन चलाना आसान हो जाता है, और नहीं सीखता है तो साइकिल चलाना भी मुश्किल रहता है। अगर कोई नहीं सीखा, हैंडल पकड़वा देंगे, पाउडर पर पैर रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद नाक मुंह दोनों लेवल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि बेचारा सीखा नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, की कोई दिन चला एक के बाद एक टांग ता नबी जी कोई से हज और आमालो के कोई से टांग तो कौन नबी आमालो के मानी आसो गति के दिन जतिया हिकिलो तो दिन चला हज हो जाबो और जतिया लेकिन निहिकू तो टांग होइए थाकिबो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को सहूलत दिया है, ये अकल दिया है, ये तंदुरुस्ती दिया है, ये जो कुछ भी हम लोगों को दिया है अल्लाह ने बतौर अमानत के लिए दिया है, ये आखिरत की नेमत दिया है। इसको लगा करके हम अपने बच्चों को मकतब भेजें, और मकतब बनाने के लिए, मकतब चलाने के लिए हर एक आदमी को इसके लिए फिक्र करनी है। हमारी माएँ और बहनें जो रोजाना खाना पका रही हैं, अगर इसमें से एक मुट्ठी चावल सुबह शाम निकाल करके कहीं रख दें और इसके लिए रख दें कि हमारे यहाँ एक मकतब चल रहा है, उस मकतब के चलने के लिए कोई खास लगन नहीं है, ये चावल बेच करके उस मकतब में दिया जाएगा। जो मौलवी साहब उनको रहते हैं उनकी तनख्वाह दी जाएगी। आज हमारे ये प्रोग्राम हो आसे प्रत्येक बছর এনে হয়, এবারও আমি খাস করে করিছো। ইয়াত তো দুই তিনটা উদ্দেশ্য আছে। আমার একটা উদ্দেশ্য আছে, আমার এই গাঁওখনত সমাজখনত প্রথম নাচা বস্তুটো বহুত বেছিকৈ হৈ আছে। সৰু সৰু বাচ্চাবোৰ কি ডেকা কি বুঢ়া চবে এইটো কেনেকৈ শেষ হৈ যাওক, তাৰ কাৰণে আমি এটা দুটা উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ। শিক্ষাটো আহিলে এই বেয়া বস্তুটো যাব, কিয় ভাল বস্তুটো আহিব। শিক্ষা এটা পোহৰ হয়, এই পোহৰটো আহিলে নিজে নিজে আন্ধাৰটো খতম হৈ যায়, সেইটো এটা উদ্দেশ্য আছে। আৰু 3 নম্বৰ উদ্দেশ্য যিটো বহুত মূল্যৱান উদ্দেশ্য হয়, যে মই নিজেই আজি 15-20 বছৰ আগত যি অসম আমি ঘূৰি চাওঁ, যি অসম, এই অসমটো বিচাৰি নাই পোৱাকৈ হৈ গৈছে। এই হিন্দু মুছলিম বা ভেদ ভাৱ এজনে এজনকে চিনি নাপায় কি। এই অসমটো আমাৰ 15-20 বছৰ আগত যি আছিলে, আমি গাঁৱত যাওঁ, ৰাস্তাত যাওঁ, মাতি আমাক চাহ খুৱায়, তামোল খুৱায়, কি ভাল আছিলে। এই উদ্দেশ্যটো আমি কেনেকৈ এই অসমটো আকৌ ঘূৰাই পাওঁ, আমি এই উদ্দেশ্যটো লৈ আমি ইয়াত কথা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া ইনশাল্লাহ এই কথাটো ইয়াত উঠিব ইনশাল্লাহ। এই 3টা উদ্দেশ্য মেন আমাৰ আছিলে। এটা আছিলে আমাৰ নাচাটো খতম হওক, 2 নম্বৰ আছিলে শিক্ষা আহিলে নাচাটো খতম হ'ব, বেয়া বস্তু যাব কিয়া। 3 নম্বৰ এইটো, এই আমি না হিন্দু না মুছলিম, একমাত্ৰ মানুহ হিচাপত জীয়াই থাকোঁ, কেনেকৈ এইটো হৈ যায়। আমাৰ শদিয়া মৌলানা শওকত আলী সাহেব আছে, আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ মুফতি মাসুদ সাহেব আছে, ডিব্ৰুগড় মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব আছে, আৰু যোৰহাট মৌলানা আজমল সাহেব আছে। ধন্যবাদ।